Kesia yen agye nkwa Yesu ka kire Farisifo ani atwerefo no ensem kesia ka kire won ensem boduro kawomanim there be I came a covenant of grace wajian dia no wajo so ama braba fata no wonye na emu waji wa free sa infidisumfo ase enya infidisumfo se bayo efise sa enya se hunhunfi efise so enya fa awurade no sa hunhunfo no wo munya suro dada na afi ne dia ene no waji wo dabi ne waji wa free se ne be ya obetie ni nsem no konkwagie mu no na betie no ahu kakrafo mam obetie adwumutiem obetie ma ho oto no ene ho no waji wo Matias empetire ya doni mensa chimo yana o sen no chichiri ni so du watutin me ni permetris no mo satia de mo fem som o ka Matias empetire ya doni mensa chimo ya doni mensa o sen mo atwerefo Farisifo nya atomfo se mo atwerefo Farisifo nya atomfo semu yi ene num hu ntete so di ma na moja emrade sombo na to ho aya hihye ya ana o abodie mu nyansa Jankopon ni Mose mre mo hihye ema Israelfo so na o mu soro eje se enu a skano mo famra sa na mo zo mbeka enkwati sam wo mbebe ni pe huru bone wo mbebe ni pe soro nyame no o mama ni party nyame nka no ene de o mo nka agye satani benefo firi ho aso no ani mo famra aburo ho tetekura no o mo gye ene Yesu Kristo se nese na mo ye mo nkyere mo kwampa mo nkyere mo usuro mo nkyere mo biako ye mo nkyere mo odo na mo ye wo yim nyina wie no na afi Mose no mre mo abode Nyankopon sise to ho no na mo ye Second kan Hebrew asempa etire ya nson nhemu a eyedu ba kono Hebrew fo nwoma etire ya nson nhemu eyedu ba kono o se na fe se pen na mlu fo so die so ba fi so na mo mo so na o man nya emera no na fe die na hia bi o se masasida kwa so foforo be sori na so on kan se Aaron kwa so na se asakira asofidie no a etwa se esakira emera no so efise na Aaron won ene ne ba na Habd wo mo na o mo ye ehwe sa ntutuso dudu so o mo ye mpanimfo na se sa emre yi na se asakira asosa Aaron no mo a na asofoforo aba sa asofoforo no oni se etia no na so kenkan sa opa kenkan kosi tiri o se na ogu asade bi di kan wo emu no ade eye mmere na hu amemfa so biara ana abodi mu nyansa Nyankopon so ono o man kantam na emum ye na agye nkwa Yesu Kristo na kantam so yo sofo da kosi awie no nam so obegi ni penkwan enti Yesu ono ene tumi no Louis asofu ni hobiem Louis asofu die ni hobiem waji ene ogu no wogu Louis asofu die enti Louis asofu die ya gu no na nia ne yede ma Louis fo no yesi ne yesa yi di aba bitu Yesu die mu adan yesa wohina ya tuna firi ade so a wani ade bi mu no ne mira yedi yetu ahini firi ade so wanya de ne ye ne yetu no ana ohini foforo aba of covenant of grace wama fa nwudie ewo ni nsam kam se obeti asam no na beti pasam ko ne hia no wo hia bibia bia mu Yesu nkyerɛkyerɛ mu na emom ne Yesu hia ne se ne bisa ho so se ne di nya Kristo so ne ba yo wo mo si Kristo na de ba ye wo hwɛ mo wo mo anyi bi na emom
Nia Yesu Kristo ka kire wo mu ne uka asomafo nyuma etira ya dio no nchichema ya dio asaba akono ukenka kwa na be ho no a osmo nkan ne yen agye nkwa Yesu ka kire yen se oma ohoi inhire wo musi na oje enti Kristo so mo no eye free offering efiri wakomam ya di sika ne ye Nyankopɔn dwuma nanso ezese Kristo mu di ezese efiri ni pena komam ne wona komam na ese wode ma enya mem ne fese nyo hye so na sore biara wo mu di gina so wo mu di ntiso diru bia no ene na me ka ne pese wo mu nya hunu Kristo ne nkyire ya na mo se so ma se o hye asem no ma me hye ne ma o be sa asem o ma me sa asem no be hye ne ma nsem be no be hye ne ma o be hye nsem a enye no o be tretre no Yesu Kristo mu o kin kan Matthew ekosi adisam no a uhunu ntiso diru bia wo obo wo machi uhunu tsenji ntiso diru jiso ko Malaki nso mhye twam o yayi ma Israel fo ne yanka ho ne nya afa ho ne yanti Kristo so monka ko pese Yesu Kristo huye na fe Yesu afo ndi ensem kwa manama for the Gentiles ai didi enyanso no ya ba ka ho na fe aden ye ho si da pam dada no ani ko yimusika eni mu antua obunyame kro no eni mu antua obunyame kro no nyame kro no be na ho bo no Kristo mu sa ne ma no ini ho ndi ho apam dada ni apam fufuro the covenant of grace, the covenant of happiness, the covenant of enjoy in the church of Christ, of church of God. Yenche obi o nyame mu. Nyame no kro boy no wa hyen. Nyame no boy no wa hyen. Won hyen nti ene ma Kristo ba ye be kire ye mu so obagye nkwa firi sankrofo no mu. Kristo so ye fa hu die Busumi asuna kuta 1,000 pounds 30 asika bia kuta even 30,000 euro $30,000 now so we see asore dan amasa ni nyina abi wura mu wo hira ye bebrebe if say free from your heart na tati de ni Kristo mu mamu miyanku kwa pam dada num enti no bu ye be no entimi mfensa mu no enko shisha boto dada yemu yendimi ensamono wode di tumi ni ahwade aba no anfa me kwa ede na oji wo ede na agi me na ede se enfa makwa na ne ya wura hosam wo mu kura ne se obonsoma fa Kristosumo embebrebe no ene se ene kura de wodi so dudu ba ne afro se bra ni mu ne mo mpan ma ya na obi etwirem se wo mu san so mpo a so bibi sai ni Kristosumo oni auti ami mani abre efise ni pe bebrebe ba yira wo nyame akwa nti no so wa frepi nsu kakra mi no beyi ye ya so odene se be ye hunu ni ahwehwe nyame aso ni yatime diso no we ya se wa abru e se wo ba abru e di na ni ba abru boni ni papa le hye ba abru mu nti Yesu abeyi papa no boni ni papa no ba abru Louis so fudie ni Frasi fo no oyema wo mdidi boni no mdidi boni wo mu mamu Jesus Christ came for money, the covenant of grace, and he came for money. Oba do the Gentiles, the Wibia. Oba ni dem ni di anye no jan ba yo. Na oba kire ye kwan, e be ti wo moto. Oba ti wo moto. Na sa ni nyame adwuma ne tie. Nyame adwuma fanya sika. Nyame adwuma fanya po. Nyame adwuma fanya na ada. Na ni tinyu ani wo se me tena fi ma hwe ba aburu mu a na otudura na ma ba ba kenkan se me bom paye amam wo bom paye mo bi ka ni mpaye bom na kire ni mpaye bom na nti mo mpaye ma no jiba kono nko a woni mbo a kire no se me ya konjina ma no woni ma konjina je na konjina mi yo ni esisi na abam wodi ni amani am bia fa ho na utifi na ujisika wakati ya woji eno ano no woni akatua bia biem eno bi biara nso oji ntiso dudu no nso no
Won free Kristo nem ofiri Louis abusuam so atwam na fo kwaya na so obai ade a eni Kristo mu no men femmem na nse Kristo dimi na Kristo obai of covenant of grace onyame asomdwe enka ho